Hallo und ein sehr schönes Morgen, Tag oder Abend. Mein Name ist Tatjana, das hier ist Aventurasenzapatillas und vielleicht glaubt ihr, habe ich nicht in ein argentinisches Künstlerins Video aufgeklickt? Das ist ja richtig. Ich meine, als ich gesagt habe, mein Name ist Tatjana, ich bin aus Argentinien, also aus Buenos Aires, Argentina, und ich bin eine Multimedial-Künstlerin, das auf Deutsch, Englisch und Japanisch spricht. Und ich habe eine kleine Geschichte, weil wenn ihr vielleicht mich kennt, also schon kennt, dann glaubt ihr, Tati, was ist denn jetzt? Warum sprichst du gerade auf Deutsch? Wieso? Meine kleinen Leute, meine Liebe, ihr werden gerade meinen kleinen Guinea-Pig sein. Weil ich habe da andere Tag, also das ist ein bisschen Geschichte, was so wie Kontext oder so. Und ich habe einen Instagram-Post auf Deutsch gelesen und dann dachte ich, wieso ist es, dass ich auf 4 Sprachen sprechen kann und ich spreche nur auf eine. Das ist Spanisch, also argentinischen Spanisch, das ist meine Muttersprache. Und dann spreche ich niemals auf Deutsch und niemals auf Japanisch und niemals auf Englisch. Und dann habe ich gedacht, ich habe einen YouTube-Channel, also warum würde ich das nicht machen? Vielleicht könnten wir meinen Weekly Vlogs, also die Vlogs, die ich über meine Woche spreche, auf diese 4 Sprachen machen. Die eigene Veränderung auf meinem Plan sein würde, dass ich mit ein anderes Leute sprechen muss. Zum Beispiel mein Bruder und mein Vater, die beiden sprechen Deutsch, aber die sprechen kein Japanisch. Und die sprechen Englisch auch. Und meine Mutter, die spricht auf Englisch und auf Französisch. Und sie spricht ein bisschen Deutsch, aber ich werde nicht mit meiner Mutter auf Deutsch sprechen, weil no, das würde nicht gehen. Und dann mit den Leuten auf meiner Firma, ich würde nicht auf Deutsch sprechen mit dem oder auf Japanisch, vielleicht auf Englisch schon, aber das ist ein personales Projekt und so werde ich meinen Mitarbeiterinnen nicht mit das, wie heißt das? Also kein Problem machen, sowieso. Also was werden wir machen? Ich werde heute mit ihr auf Deutsch sprechen, das heute ist Montag. Ist es heute Montag? Ja, heute ist Montag. Also, ich werde heute Montag auf Deutsch sprechen und dann vielleicht morgen auf Japanisch und dann am Mittwoch werde ich auf Englisch sprechen und so weiter und so fort. Was werden wir heute machen? Ich muss ein paar Videos. Ich werde gerade ein paar Videos machen für meine Firma, weil ich arbeiten muss. Also, ich muss einfach noch arbeiten. Also werde ich ein paar Videos machen und dann, ich habe heute keinen japanischen Unterricht, weil wir gerade auf Ferien sind, also das wird nicht gehen. Aber naja, wir werden gerade arbeiten, okay? Okay, ja. Vamos a elaborar, ¿sí? Let's go. Also ich habe gerade eine Idee versucht und das funktioniert einfach nicht. Also ich wollte ein kleines Zoom-In machen. Hallo mein Amor. Hallo Baby. Oh, sie ist so schmutzig. Ja, genau. Ich wollte ein kleines Video machen und die Chroma Key nutzen. Aber das geht einfach nicht. Das Zoomen ist ein bisschen nicht schwierig, sondern Henmitai. Also, wie sagt man das auf Deutsch? Es sieht ein bisschen komisch aus. Also werde ich das nicht machen. Aber ich habe an meinen Uni-Lehrern oder Professor. Ich glaube, es ist Uni, also Professor vielleicht. Ich habe meinen Uni-Professoren gedacht und sie sagten, verheiratet keine Ideen. So, wir einfach etwas mehr denken, aber ich will das nicht.
合わないや。頑張りましょうね。Ich habe es geschafft. Yay! Und ich glaube, es sieht ganz gut aus. Also das hat so viel gedauert und naja, ich bin ganz froh, dass ich schon das geendet habe. Das ist ganz gut. Jetzt werde ich vielleicht noch ein Video machen. Vielleicht schon, aber ich weiß nicht, weil ich muss, weil ich ein bisschen auf meinem Firma filmen muss und dann weiß ich nicht.はい、皆様元気？今日は火曜日です。今私の体の調子は悪いです。暑いですからね。そして少し話せますね。でももっと頑張りましょうね。今デザインをしますで、インスタグラムポストをします。あれで全部です。いいです。頑張りましょうね。働きましょう。Let's go. More passion, more more energy, more footwork, more food. Yay. はい、デザインの終わりました。終わりましたね。デザインをしました。今は私何をしましょうかね。この冊子を読みますと、すみません。読みますで、待って、意思を書きます。
はい、皆さん元気？今日は水曜日です。昨日、日本語少し話しましたですから今日も日本語を話せます。今日のトゥルーリストはわかりませんちょっと待ってね。今は3時半頃です。そして仕事をしなければなりません。朝に、デザインをしました。インスタグラムストーリーズデザインをしました。今は、メッセージを書きます。デザインもしますね。あれはいいですか？デザインもします。あれは全部です。そう思いますねなんや。働きましょうね。はい、頑張れ。ニョキスを食べました。そして今日本当にすみません。日本語かっこいいです。でも本当に難しいです。I love to see how my personality changes between the languages, because in German I'm like, yeah, like you have to do this. In English I'm like I'm bisschen. I'm a little like, oh yeah, because like American YouTuber style, no? And then in Japanese I'm like all these really cutesy vibes. What I wanted to say was, 今日はとっても暑いです。ニョキスを食べましたと、今日は本当に暑いですから私は熱帯です。Like 本当に熱帯です。I just talked in English and Japanese at the same time. Oh wait, that in Japanese would be 英語と日本語と話しました。あれでいいですから、日本語と英語を同時に話しました。本当ですか？いいですよね。働きましょう。Also ich habe Arbeitsnachrichten geschickt und dann habe ich ein bisschen mit meinen Austauschpartnerin geschrieben. Das ist meine Austauschpartnerin, als ich 17 war, also aus meinem Deutschland-Austausch, ja genau. Also ich spreche mit meinem deutschen Austausch, also ich habe auf Deutsch geschrieben und jetzt kann ich nicht Japanisch sprechen, also ich werde diese Sektion auf Deutsch machen, ja genau. Immer 4時10分です。待てよ。今4時12分です。12分。はい、12分12分。デザインをしましょう。はい。デザインをしましょう。はい。明日のインスタグラムプランナーはどうですか？もういいですね。これで
スト書きます。日々少しも頑張りましょう。はい。Como me gusta la palabra gambarimashou. Muy divertida. 今スペイン語を話しましたね。Espero que no me vendan a One Direction así. Hi, hello there! Today is Friday, so today it's English time, yay! I didn't really speak yesterday because I just didn't feel like it, so yeah, things that happen. But anyways, today I have to do just kind of CEO things, and not CEO with C, but C like SEO. That. The thing is, I'm just doing SEO for Instagram, so it's not really that much of an interesting thing to show on YouTube. You know what I mean? It's like, it's just me staring at my computer and staring at my phone and looking for words, for like keywords to use. So it's not really like wow, showing off kind of thing. But anyways, yeah, I just have to do that, and then I'm going to design a little bit of content for another account that we have, so that's going to be fun, maybe, I don't know. It's not really a project that we have, it's more of an idea that I want to pitch to my boss, so it's not really like a thing that I have to do, but it would be nice if we could do this kind of thing. I'm kind of distracted today because I have a couple of things that are coming out? No. Mateo. Coming up. Ahí está. I have a couple of things that are coming up, so yeah, it's going to be a kind of lightweight kind of work, so I'm just going to try to breathe a little bit and do the things I have to do. Okay? Okay. Let's go to work. Let's go. The mood for this couple of days has been I hate everything that I do, and that one meme of Lin-Manuel Miranda saying, "Come on brain, think of things," and my brain doesn't think. Which is great, yeah, it is great to have a position in which I'm the creative of the whole effing company and I can't think of anything. It's like, it's kind of a bump on the road. It's not like I'm like, oh yeah, I'm never going to think anything cool again, or I suck at my job. It's not like that, it's just that I can't think of anything. Like, the idea doesn't come to me in the first place. In the first place, which is actually really frustrating when, as I said, you have a creative position in a company. But well, whatever, I'm just doing the best that I can. I don't really know how I'm going to overcome this. It's not like I have a routine to work this out, to say, oh yeah, because when I'm not really on a burnout, I'm not really burnt out,
But when I'm having a struggle with this, with creating ideas or having ideas, I go on walks, I watch Studio Ghibli movies, und so weiter und so fort. Like, I don't even really know what to do about it. It's like, it's just me and the nothingness about it. I'm just going to vibe it through, you know, like, yeah, maybe today when I go to Pilates, it's just going to slowly fade away. Maybe when I'm a tad bit less anxious, I can concentrate better. But yeah, I'm just going to somehow work it out. I always do. So that's okay. That's the update. Yay. That I can't think of anything. Point MP4. Yeah. Okay, yeah, let's continue at least trying to work, but like trying to do anything, even if it's bad. Okay, you just have to do things. That's the only way around it. Okay, san, 大丈夫ですか? あ、大丈夫です。あ、元気ですよね。はいはいはいはい。Bueno. Well, hi, hello there. Voy a hacer esta parte de español. Tipo, todo bien con el challenge, pero volví de Pilates. Estoy transpirada, chicas, ya está. Hasta acá llegué. Y hay que conocer los límites de uno mismo, ¿no? Recién fui a Pilates. Yo solamente hago Pilates a la noche, así que de temperatura bastante bien, me transpiré la vida. Igual fue raro, porque es como que no me duelen los músculos. Así que no estoy muy segura de si hice mal los ejercicios. Sí, estuvo más tranquila clase, pero no creo porque transpiré, o sea, me transpiré todo. Pero no me dolió. Y uno diría, quizás estás mejorando. Pero lo dudo. O sea, llevo casi 2 meses, más o menos. No creo que esté al nivel de que los ejercicios no me duelan. No tengo tanto superpoder. Pero bueno, así que tenía ganas de hacer una noche de self-care, ¡yay! Y tenía ganas de usar esta mascarilla de Dove, que es una mascarilla para el pelo, pueden que se las muestre, así, bonita, así, divina, hermoso, amamos. Es una mascarilla 10 en 1. ¿Por qué es 10 en 1? No me acuerdo. Ah, porque es tipo, sí, repara la fibra capilar, nutre desde el primer uso, etcétera, etcétera. Pero lo que más me gusta es que solamente tarda 1 minuto. Tipo, te la pones, esperas 1 minuto, te enjuagas. Ya está. Listo. Porque aguanta el self-care, pero al mismo tiempo tampoco tantas horas, gracias. Y bueno, y después no sabía si por ahí usar una mascarilla así hidratante. Pasa que en líneas generales no me gusta usar mucho mascarillas, sobre todo las que son de un solo uso, porque es como mucho residuo después, o sea, lo hago una vez cada tanto por ahí. No sé si hoy es el día en el que la quiero usar. Puede ser, veremos. Pero bueno, anyways, así que quería hacer eso, después quería estar tranqui. Después no sé si voy a escribir o si voy a jugar a Stardew. Pasa que para jugar al Stardew tengo que estar en el escritorio porque me resulta mucho más cómodo. Entonces no lo podría jugar desde la cama. Y quiero estar en la cama, me quiero sentar en un lugar mullido y no en mi silla que la adoro, pero es de madera, de barritas. Y mi colita que estuvo ahí sentada las 4 horas de la tarde ya no quiere estar más ahí sentada. Pero bueno, así que vamos a hacer eso. ¿Y qué más vamos a hacer? No lo sé, estamos así, este es el mood. Primero me voy a bañar, lo más importante, que como verán esta es la energía post pilates, así que hay que liberar, hay que sacar todo esto, ¿ok? Vamos, let's go. Ahí sí me tiró. Y bueno, aguante pilates, ¿qué se le va a hacer? Yo no creía que las endorfinas post gimnasio fueran reales, pero parece ser que sí. Impactada, choqueada. Bueno, ya, en serio, me voy.
puedo explicar lo rico que huele en estos momentos. Tipo, el perfumito bárbaro, hermoso, lo amamos.